रियासती कर्नाटक के इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 24 नशिस्तें हैं। 30,602 पोलिंग स्टेशनों पर निगरानी के लिए, जिनमें 19,701 स्टेशनों पर वेबकास्ट और 1,370 स्टेशनों पर सीसीटीवी कवरेज दस्तियाब है। 247 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से कांग्रेस के 14, बीजेपी के 11, जेडीएस के 3 और दीगर पार्टियों के 219 उम्मीदवार शामिल हैं। पोलिंग की निगरानी 1.4 लाख पोलिंग अहलकार करेंगे, जिनमें कुल 2,88,19,342 रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, जो मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान एकसां तौर पर तकसीम है। ईवीएम में 60,525 बैलेट यूनिट्स, 38,782 कंट्रोल यूनिट्स और 40,840 वीवीपैट शामिल हैं। सिक्योरिटी इंतजामात में 50,000 पुलिस अहलकार और एसएपीएफ सीएपीएफ की 65 कंपनियां रियासत भर में तैनात हैं, जिनमें 13,000 पुलिस, 11 सीएपीएफ कंपनियां, 14 केएसआरपी प्लाटून और बेंगलुरु के अहम बूथों पर री-इन्फोर्समेंट शामिल है। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವರ್ಷಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್, ಮೊದಲನೇದು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕಾವೇರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು 122 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸೀಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಕಾರ್ಡು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನವೀನ